ቁርአን القራህ ማለት የመጀመሪያው ተጠቃሚ የምትሆነው አንተ 100 ብር 200 ብር በቀን ውስጥ ብንከስር በጣም ያሳስበናል እናዝናለን ያኔ ጭንቀት ውስጥ እንገባለን ነገር ግን የአኺራ ጉዳይ ብዙዎቻችን ችላ ያልን ነው ማለት ነው ቁርአንን ባለ መቅራት የምናባክነው በጣም ብዙ ምንዳዎች አሉ ቁርአንን በመናነብበት ጊዜ ነፍሳችን ተሰክናለች ያኔ አስተሳሰባችን አእምሮአችን ረፍት ያገኛል ጭንቀትና ሐዘን የሚባሉ ነገሮች ገለል ይላሉ ከሚሙብተላ ስንትና ስንት ያኔ በዳ የወረደበት ሰው ሐምና ገም ውስጥ የገባ ሰው ጭንቀት ውስጥ የገባ ሰው ይህ ሰው ከቁርአን በመራቁ እንደሆነ አስተውለው መገሰጫ የፈለገ ልቡ የደረቀ ልብ እንዲለሰልስ የፈለገ ፊቱን ወደ ቁርአን ማዞር አለበት ወተዝኪር ወሽፋኡ ሊማ ፊ الصدور ልብ ውስጥ ቀልብ ውስጥ ላለው ለተለያዩ በሽታዎች ፍቱን መድኃኒት ነው ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ዛሬ በአላህ ፍቃድ የኹጥባችን ርዕስ የሚሆነው ከፋና الاشتغال عن ذكر الله عن القرآن الكريم كقرآن كمقرات يا الله سبحانه وتعالى قال كمنبب كمزناغات شلتኛ ከመሆን ይብቃን የሚል ነው ቁርአንን ስለመቅራት ያለው ፈضል በተመለከተ ይሆናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዓለማት መመሪያ ይሆን ዘንድ ይህንን መለኮታዊ የሆነ መጽሐፍን አውርዷል ወሽፋኡን ሊማ ፊ الصدور ልቦች ላይ ላሉ ለተለያዩ በሽታዎች ፈውስ ይሆን ዘንድ አላህ ቁርአኑን አውርዷል ቁርአን ማለት ምንድነው እሱ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃልና ليس بمخلوق የሱ ቃል የሱ ባህሪ እንደመሆኑ መጠን መخلوق አይደለም ፍጡር አይደለም فيه نبأ ما كان قبلكم ከናንተ በፊት የነበሩ ሰዎች ታሪክ በውስጡ ይገኛል وخبر ما بعدكم እንዲሁም ወደፊት ስለሚመጡ ሰዎችም ስለሚመጣውም ታሪክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቃሉ ላይ አስፈሯል وحكم ما بينكم እንዲሁም በመካከላቸው ስላለው ነገር በሙሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርዱን በዚህ ኪታቡ ላይ አስቀምጧል وهو الفصل ليس بالهزل من ابتغى الهدى في غيره أضله الله كسوج ليلا قن منجدن يفلجه الله سبحانه وتعالى يتأمل وهو حبل الله المتين ما يبتس أنكر رازلبتنا وهو الذكر الحكيم تباب يتمولى هنا مجسجانه هو الذي لا يزيغ به الأهواء سوج سميتوش مالتنا يما يتأمبتي هنا ولا يشبع منه العلماء قرآن كرتوت علماء يما يتأقبوتي هنا نجر نمال ولا يمل العبد من قراءته عند باريا بتدقاقامي قرآن سيانبو ما يسلتشو دنكي هنا يا الله قالنا ولا تنقضي عجائبه بوسطو يالو أقراموتوش آيالكم مالتنا بيجيزيو أقراموتوشو نجروش عدد ديسكستات بتكستو قطر قرآن يعني نجر قد يعني كالموت يجنيان من قال به صدقة بقرآن يتناقر ونتنيا هنا ومن عمل به أجر بقرآن يسرى من دان يجنيال بقرآن يفرد فتاوي هنا بقرآن يتتارى كتتنياو من قد مرال الله نهلال الله نزل أحسن الحديث الله مالت كوريو تشولو مرتي هونون وري أورده كتابا مصحف سيهون متشابها يمين مساسل مالتنا كقالات السكاكو ውበቱ በጣም ተመሳሳይ ሆነ مثاني ጥንድ معنا ያለው تخشعر منه جلود الذين يخشون ربهم እነዛ አላህን የሚፈሩ ሰዎች ቁርአንን በሚያነቡ ጊዜ ቆዳቸው ይሸማቀቃል ማለት ነው ልባቸው ይፈራል ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ከዛም አላህን ለመዘከር ልባቸውም ቆዳቸውም ይለሰልሳል ذلك هدى الله يهدي من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد هذا كتاب الله بين أيديكم يهي الله مصحف كفيل لفيتاችን ይገኛል መስጂዶቻችን ላይ ቤቶቻችን ላይ ቁርአኖች ሞልተዋል فهل سألت ነገር ግን ምን ያህል ነው የቁርአን የመቅራት ድርሻችን ማለት ነው በቀን በወር ምን ያህል ነው ምን ቀራው كمرة تختم القرآن እስቲ ምን ያህል ነው በወር ውስጥ የምታختመው በአመት ስንቴ ነው የምታختመው በእድሜ ልክ ስንቴ ነው የምታختመው
ይሄንን ራስህን ልትጠይቅና ራስህን ልትገመግም ይገባል لا شك أن النفس تحتاج إلى محاسبة ሁላችንም እርግጠኛ የምንሆንበት ነገር ቢኖር ነፍሳችን ሁሌም ምርመራ ትፈልጋለች ነፍሳችንን ሁሌም ራሳችንን መከታተልና ክትትልና እንዲሁም ደግሞ ራሳችን ልንወቅስ ይገባል እያንዳንዱ ሰው ሙቀሲር ነው ማለት ነው فأنت المنتفع بكلام ቁርአን القرህ ማለት የመጀመሪያው ተጠቃሚ የምትሆነው አንተ በጣም ብዙ አጅሮችን ታገኛለህ ቁርአንን መቅራት የተከለከለ እርሱ ማለት كملكام نجر بمولو يتكلكل نو وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار فقد فاتته الأجور الكبيرة سنتنا سنت أجرنو يعمل طمان فاتحا بتشا بن ملكت مالتنو وده 200 يهونو في دلوتشين يزالج مالتنو 200 سيبازا باصر يعني هو ده 2000 أكبابي من داوتشين عند سو فاتحا بالا مقرات ያጣል ማለት ነው ስለዚህ ስንትና ስንት መንዳዎችን ነው እያጣን ያለው ስንትና ስንት መንዳዎችን ነው እየከሰርን ያለው እያንዳንዳችን ምናልባት 100 ብር 200 ብር በቀንስ ብንከስር በጣም ያሳስበናል እናዝናለን ያኒ ጭንቀት ውስጥ እንገባለን ነገር ግን የአኺራ ጉዳይ ብዙዎቻችን ችላ ያልን ነው ማለት ነው ቁርአንን ባለ መቅራት የምናባክነው በጣም ብዙ መንዳዎች አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአንን መቅራት ትልቅ የሆነ ንግድ ብሎታል ኪሳራ የሌለበት ምን ይላል አላህ ان الذين يتلون كتاب الله እነዛ የአላህን ኪታብ የሚያነቡ واقاموا الصلاه صلاتን በአግባቡ የሚሰግዱ وانفقوا مما رزقناهم ከሰጠናቸውም የሚለግሱ ሰዎች سرا وعلانيا በግልጽም በድብቅም የሚሰጡ يرجو በግልጽም በድብቅም ምን يعني ኢንፋቅ የሚያደርጉ يرجون تجارة لن تبور የማትከስር የሆነችን ንግድን ይከጀላሉ ስለዚህ ቁርአንን መቅራት የማይከስር የሆነ ንግድ ነው ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور فبتلاوة القرآن ቁርአንን በመናነብበት ጊዜ ነፍሳችን ተሰክናለች يعني አስተሳሰባችን አእምሮአችን يعني እረፍት ያገኛል ጭንቀትና ሐዘን የሚባሉ ነገሮች ገለል ይላሉ ከም ሙብተላ ስንትና ስንት يعني በዳ የወረደበት ሰው ሐምና غም ውስጥ የገባ ሰው ጭንቀት ውስጥ የገባ ሰው ይህ ሰው ከቁርአን በመራቁ እንደሆነ አስተውለው من إن الله الذين آمنوا الناس يؤمنوا سوتش وتطمئن قلوبهم بذكر الله اللهن بموسات قرآن بمقرات لبونا وشركالو ألا بذكر الله أواجنك أبلو تطمئن القلوب اللهن بموسات لب وشركاتان يغنيالو فهو الموعظة እንግዲህ ግሳጽ ማለት የፈለገ መገሰጫ የፈለገ ልቡ የደረቀ ልብ እንዲለሰልስ የፈለገ ፊቱን ወደ ቁርአን ማዞር አለበት ወተذكير وشفاء لما في الصدور ልብ ውስጥ ቀልብ ውስጥ ላሉ ለተለያዩ በሽታዎች ፍቱን መድኃኒት ነው ያ ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم እናንተ ሰዎች ወይ ከጌታችሁ ምክር መጥቶላችኋል وشفاء لما في الصدور ልብ ውስጥ ላሉ በሽታዎች ፈውስ ሆነ وهدى መመሪያ ورحمة እዝነት ነው للمؤمنين ይሄ ቁርአን ለአማኞች ረህመት መመሪያና ቀልብ ውስጥ ላሉ በሽታዎች ፈውስ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ጭንቀት ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ጭንቀትን ከልብ የሚያስወግድ የሆነን ዱዓን አስተምረዋል ኢብኑ መስዑድ ባስተላለፉት ይህንን ዱዓ አንድ ሰው ማለት እንዳለበት አስተምሯል اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك الله ሆይ እኔ አንተ ባሪያ ነኝ የባሪያህ ልጅ ነኝ እንዲሁም ደግሞ የሴት ባሪያህ ልጅ ነኝ ናሲየቲ بيدك አናቴ በእጅህ ስር ነው ማዲን في حكمك ያንተ ፍርድ በኔ ላይ ተፈጻሚ ነው عدل في قضاؤك አንተ የምትወስነው በኔ ላይ ፍትሃዊ የሆነ ውሳኔ ነው اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك አንተ በሰየምከው በሆነ ስሞች በሙሉ ጠይቀሃለሁ ያ ረብ او علمت واحدا من خلقك ከፍጥረታት እንደውም ያስተማርከው በሆነው ስም በዛ ስም ይሆንብህ او انزلته في كتابك በቁርአን በኪታብ ላይ ባወረድከው او استاثرت به في علم الغيب عندك ወይም ደግሞ ለማንም ሳታስተምር ራስ ዘንድ ብቻ ባስቀረኸው ብዙ ስሞች አሉ በእነዛም ስሞች ይሆንብህ አንተ جعل القرآن ربيع قلبي ቁርአንን የልቤ መርጠቢያ እንድታደርግልኝ ونور صدري የልቤ ብርሃን እንድታደርግልኝ وجلاء حزني
ሐዘኔንም የምታስወግድልኝ አድርገኝ ወذهاب ሐሜንም ጭንቀቴንም የሚያስወግድልኝ አድርግልኝ ብሎ አንድ ሰው ዱዓ ካደረገ አሉ ኢላ اذهب الله همه وحزنه ሐሳቡን ጭንቀቱን ሐዘኑን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስወግዶ በዛ ፈንታ ደስታንና يعني فرجان يادرقلتال فقيل يا رسول الله صحابوچهم بسمو غزي انديالو انتو يا الله ملكتنيا هوي الا نتعلمها يهنن انمارو اندي نحفظو نشمددو انديالو فقال بلى ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها يهنن يسمع ሁሉ ሊማረው ሊሸመድደውና ጭንቅና መከራ ውስጥ ሲወድቅ ይሄንን ዱዓ ሊያደርግ ይገባል ቁርአንን የሚቀሩ ሰዎች ማለት ነው በተለይ ሐለቃ ሰርተው የሚቀሩ ሰዎች የአላህ ረህመት በእነሱ ላይ ይወርዳል በጣም ብዙ ምንዳዎች ለነሱ ይሆናል መልእክተኛው እንዲህ ይላሉ ወመጅተማዐ ቀውሙን ፊ በይት ሚን ቡዩቲላህ ሰዎች ከአላህ ቤት አንዱ ቤት ላይ ይሰባሰቡም የትሉነ ኪታብ አላህ የአላህን ኪታብ ያነበቡ ወይተዳረሱነ በይኑ በመካከለው ያለውን ተፍሲር እርስ በርሳቸው አይማማሩትም ኢላ ነዘለት ዐለይሂም ቢወርድ እንጂ ማለት ሰኪና በእነሱ ላይ ቢወርድ እንጂ ወገሽየቱሁም الرحمة رحمة የአላህ ረህመት ቢሸፍናቸው እንጂ ወሐፈትሁም الملائكة መላእክቶች በክንፎቻቸው ቢያካብቧቸው እንጂ وذكرهم الله في من عنده እሱ ዘንድ ካሉ ታላላቅ ባለሟሎች ከመላእክቶች ጋር በመሆን እያንዳንዱን ስሙን እያነሳ በመልካም ያንን ሰው ቢያነሳው እንጂ فما اعظم هذا الفضل ይህ فضل እንግዲህ በጣም ብዙ የሆነ ምንዳ ያለው ነገር ነው ማለት ነው ابن القيم عليه رحمة الله الداء والدواء በተባለው ኪታባቸው ላይ ይህንን ይላሉ وكذلك عند ሰው محبة الله يا الله وديتا كم ياسجنو نجروش عنده يا الله كلام يا الله قال أزوترو مقراتنو فإنه من علامة محبة الله الله مودد ملكته وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك راسنم هنا ليلاهم سو مفتن كفلك منيا الله يودال يميلون لما وكفلك فانظر إلى محبة القرآن من قلبك استي لبه لاي يقرآن المحبة راسهن لك والتلذذ بسماعه قرآن بمسما جزي منها اللزان تاجنيال أعظم من التلذذ أصحاب الملاهي النزا موزيك أن يادمت وسويش مالته راساتشون أرتيست ويم أرتسو بلو يميت أروسويش ሙዚቃን ሲያደምጡ ከሚያገኙት እርካታ በላይ ሰዎች ትክክለኛ አላህን የሚወዱ ሰዎች ቁርአንን ሲያደምጡ እርካታ ይሰማቸዋል ዑስማን ኢብኑ አፋን እንዳሉት ረዲየላሁ ዐንሁ ለው طهرت قلوبنا ልባችን ንጹህ ቢሆን ጣሃራ ብትሆን ኖሮ ከተለያዩ ነገሮች ለማ ሸቢዐት ሚን ከላሚላህ ቁርአንን ቀርተን አንተ አትጠግብም ነበር ያንዳንዷ ቀልብ ቁርአንን ቀርታ አትጠግብም ነበር ይላሉ وكيف يشفع المحب من كلام محبوبه እንዴት ነው አንድ ሰው የወዳጁን የፍቅረኛውን ይሆነን ንግግርን የሚሰለቸው እንዴት ይጠግባል وهو غايه مطلوبه የሚፈልገው ዓላማው ያ ሆኖ ሳለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ቀን አብዱላህ ኢብኑ መስዑድን ምን አሉት اقرا علي እስቲ ቁርአንን አንብብልኝ አሉ فقال اقرا عليك وعليك انزل እንዴት ነው እርሶ ላይ ቁርአን ወርዶ ሲያበቃ ለርሶ መቀራዋል فقال اني احب ان اسمعه من غيري ከኔ ውጭ ያለ ሰው ሲቀራው ማድመጥ ደስታና እርካታን ይፈጥርልኛል እስኪ ቀራልኝ አሉት فاستفتح እሱም እንግዲህ ከሱረቱ ኒሳ ጀመረና ቀራ حتى إذا بلغ يه آية ولا يسيدرس مالته 41 أنقص لا يدرس من يميلو فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يزاني يا نبي الله انديت نو متهونو يزاني مسكر ادرغسنا قرب مالته بأمتوچه لاي مسكاري ادرغسنا مጣ يزاني انديت نو متهونو يميلو آية غا سيدرسو عبد الله بن مسعود نبي صلى الله عليه وسلم من قالوا حسبك يبقى حلال كزام عبد الله ابن مسعود مالتنا يا نبي صلى الله عليه وسلم في تسم ملكته فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول صلى الله عليه وسلم ولت عينوች በእንባ ግጥም ብለው እያለቀሱ تملكت كنيلال وكان الصحابة إذا اجتمعوا صحابة رضوان الله عليهم بمكاكلاتهم سيسباسبوا وفيهم أبو موسى يقولون يا أبا موسى ذكرنا ربنا أبو موسى الأشعري هو اسكي سلقيتاتنا استوسن يتوسنوا القرآن أنكسوتشن عن ببلن يلو نبرا فيقرأ
እሱ ይቀራል እነሱ ያደምጡ ነበር ማለት فلمحب القرآن من وجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعف ما لمحب السماع الشياطين قرآن የሚያደምጡ ሰዎች ወጅዳል ልባቸው ውስጥ የሚያገኙት እርካታ መንፈሳዊ ደስታ አለ ለዛና ቃና አለው ደስታ አለው أضعف ما لمحب سماع الشيطان የሸይጣንን ድምጽ ከሚያደምጡ ሙዚቃን ከሚያደምጡ ሰዎች ቁርአንን የሚያደምጡ ሰዎች የበለጠ እርካታ ያገኛሉ فإذا رأيت الرجل عند ሰው ከተመለከትክ ካስተዋልክ እሱ ላይ ذوقهم يعني የሚረካው ወውጅደሁ ልቡ ማለት ነው እርካታን የሚያገኘው ግጥምን በመስማት ሙዚቃን በመስማት የሙዚቃ መሳሪያዎችን በማድመጥ እርካታ የሚያገኝ ከሆነ وفي سماع الالحان دون سماع القرآن قرآن እንትቶ ሙዚቃን የሚያደምጥን ሰው ካየ فهذا من اقوى ادله على فراغ قلبه من محبه الله ይህ ሰው ከአላህ ውዴታ ልቡ ባዶ መሆኑን ልታውቅ ይገባል وتعلق بمحبه سماع الشيطان የሸይጣን ንግግርን በመስማት በዛ ላይ ልቡ እንደተንጠለጠለ ሊታወቅ ይገባል والمغرور يعتقد انه على شيء ምናልባት ይህ ሰው የተሸወደው ሰው ማለት ነው እሱ ትልቅ ነገር ላይ ያለ ይመስለዋል ራሱን የአርት ሰው አርቲስት ብሎ ሊጠራ ይችላል ነገር ግን ልቡ ከአላህ ውዴታ የጠራ ነው ማለት ነው لقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم قارئ القرآن قرآن የሚቀራ ሰውን በተመለከተ ምሳሌውን ሲያቀርቡ ሲፋውን ሲገልጹ بالأترجة ትርንጎ በሚባለው የፍራፍሬ አይነት መሰሉት ማለት ነው ምን አሉ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن يا قرآن የሚቀራ ሰው ምሳሌው كالأترجة እንደ ትርንጎ ነው طعمها طيب يعني طعሙ በጣም ጣፋጭ ነው وريحها طيب እንዲሁም ሽታም በጣም ያማረ ነው ومن فضل الله تعالى في الآخرة على أهل القرآن لا قرآن لم يزوتروا سوج الله تلك فضل يوم القيامة زجاجت ولا شهال السهم يأتي شفيعا لأصحاب قرآن لم يكروا سوج نجا يوم القيامة قرآن أما لاج تكراكاري تبكى هنا مثال الذي اجتهدوا في قراءة وجعلوا من أوقاتهم كجزيات شو أبزان يوم جزي لقرآن يسطوا سوج نجا يوم القيامة قرآن أما لاج هنا الله شهال اقرأوا القرآن قرآن أنبوال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن لم يكروا سوج أما لاج هنا يمثال القرآن شافع قرآن أما لاجنو مشفع ملجاوم تكبين نتالو بمالت رسول الله عليه وسلم تناقروا المالتنا نعم يهني هال سلا قرآن فضل ترفات كتنقاقر نزل قرآن بمن قرابة جزي لنطبقاتشو ميقبو عدابو چالو كنزاوس يتوسنوتن لابنت يهل انتكسالن فمن تلك الاداب اخلاص النيه نيان ما استكاكلين ربنا قرآن سنقرا نياتنا لا الله بلن من دان كالله ناغنيالن بلم هنا لبس فادعوا الله الله انت ما صنوت مخلصين له الدين عبادا لسو طرت يارغاچو سيهون والتلاوه من اجل العبادات قرآن منبب كعباداوچ اجig የላቀ ነው ወደ አላህ ከሚያቃርቡ መልካም ስራዎች እጅጉን ከባድ የሆነ ነው ومن يقرأ القرآن ليقال قرآن የሚቀራ ሰው ይሄ ሰውዬ ቁርአንን ያነባል ቁርአን ሐፊዝ ነው እንዲባል ለሱምዓ የሚቀራ ሰው ለይስሙልኝ የሚቀራ ሰው فهو من اول من تسعر بهم النار يوم القيامه የቂያማነት መጀመሪያ እሳት ማቀጣጣያ የሚሆነው እሱ ነው ነገ يوم القيامه እሳት መቀጣጣያ የሚሆኑ ሶስት ሰዎች አሉ የመጀመሪያው قارئ القرآن ቁርአን ያነበበ ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀሰቅሰውና ቁርአን እንድትሐፍዝ አድርገህ ነበር እንድትቀራ አድርገህ ነበር ምን አደረክበት ሲባል قرأت فيك ላንተ ብዬ ቀራሁ ይላል አላህ ምን ይለዋል ያወቀ ስለሚጠይ ከذبت ዋሽተሃል انما قرأت القرآن ቁርአንን የቀራው ليقال لك قارئ القرآن እንድትባል حافظ القرآن እንድትባል ነው ዱንያ ላይ ተብሎልሃል ከዛም ለመላእክቶች አላህ መልእክት ያስተላልፋል መላእክቶች ሆይ ይህን ሰው በአፍጢሙ ያዳፋችሁ እሳት ከተቱት ይባላል መጀመሪያ እሳት መቀጣጣያ መጋጋሚያ የሚሆነው እሱ ነው ማለት ነው ومن آدابها عندهم كقرآن آدابوች መካከል أن يقرأ بقلب حاضر قرآن سيقرأ لبون تدوم هنا اللبت يتوسوس مون اللبت يتدبر ما يقرأ يقرؤون قرآن يستنتن هنا اللبت ويتفهم معانيه وسطو ያለውን معناውን يستنتن هنا اللبت ويخشى عند ذلك قلبهم لبهم لفرا ይገባል
ከተቻለም ማልቀስ ይኖርበታል بأن الله يخاطبه لك الله رب العالمين اندم يناغروا ادرغو راسون لياسب يغبال لان القران مكنياتم القران كلام الله يا الله قال نو يا الله نغغر نو ومن ادابها كقران آداب وسرعاتوች መካከል ሰውየው በሙሉ ጧሃራ ላይ ውዱእ ላይ ሆኖ ቁርአንን መቅራት ይኖርበታል ምክንያቱም ይህ የአላህን ቃል ከማክበር ይቆጠራል የአላህን መገለጫ ነገሮችን ማክበር ይህ ከተቅዋ የሚመደብ ነው እና ጁኑብ ሆኖ መቅራት የለበትም ጁኑብ ከሆነ ወይ ተየሙም ማድረግ አለበት ማለት ውሃ ማግኘት ካልቻለ ተየሙም ቢያንስ አድርጎ መቅራት ይኖርበታል ولا يمس المصحف الا على طهاره وضوء ሳይኖር ቁርአንን መንካት የለበትም ومن آدابها الابتداء ቁርአን ሲቀራ ከአዳቦች መካከል اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ብሎ በእስቲዓዛ ይጀምራል ማለት የመጀመሪያ ሱራ ከሆነ ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ይላል ሱረቱ ተውባ ሲቀር ማለት ነው ድምጹን በአማረ ቅላጼ መቅራት ይኖርበታል ማለት ነው ويترنم به ويقف عند عجائبه በጣም አጃኢብ ሆኖ አያዎች ላይ ደግሞ ቆም ብሎ ማስተንተንና ልቡን ማሽከርከርና ማንቀሳቀስ ይኖርበታል እንጂ የመጨረሻ ሱራ ላይ ወይም ደግሞ ማህተም መሆን የለበትም አላማው بخارينا مسلم لا تزجبون እንደመጣ አቡ ሁረይራ ባስተላለፉት ማአዲን الله لشيء اي مستمع الله እንደው በጣም ከሚያደምጠው ነገር ወዶ የሚያደምጠው ነገር የለም كما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقران በቁርአን ድምጹን ቅላጼውን ያሳመረ ማለት ነው የሚያነብ ሰውን የሚያነበውን ነብይ ማድመጥ እንደሚፈልገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማንንም ድምጽ መስማት አይፈልግም ومن آدابها ከአዳቦቹ መካከል ሰጅዳ ያለበት ቦታ ላይ ሲደርስ የሱጁድ ቲላዋ ካለ ያኒ ቦታ ላይ ሲደርስ ሱጁድ መውረድ አለበት ማለት ነው أمير المؤمنين عثمان بن عفان من يلالو لو أن قلوبنا طهرت ልባችን ንጹህ ብትሆን ኖሮ የአላህን ቃል አንብበን ባልጠገብን ኖሮ ይላሉ خباب بن الأرتم እንደዚሁ ምን ይላሉ በማንኛውም ዒባዳ ወደ አላህ ተቃረብ ነገር ግን እወቅ ይላሉ ከሱ ንግግር የበለጠ ወደ አላህ የሚያቃርብህ ዒባዳ የለም ይላሉ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هموم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله سبسكرايب بمرق بيتساب يهرو